रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, माना कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान ने एक सिंसियर एफर्ट की, सऊदी अरब को साथ मिलाया, अफगानिस्तान का ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पाकिस्तान से बेहतर कौन समझ सकता है। लेकिन हासिल जमा क्या है जब अमीर खान मुत्तकी के साथ तस्वीर नहीं खिंचाना चाहते, उसको सेशन में बोलने नहीं देते, अगर अफगान तालिबान हुकूमत को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन को देने को तैयार नहीं है, लेक्चर देने को सब तैयार है, तो हासिल जमा क्या हुआ? पहली बात यह है कि इनिशिएटिव टाइमली था, कमेंडेबल था और करना चाहिए था और इस मामले को प्रोजेक्ट करना चाहिए था और दुनिया की तवज्जो इस तरफ मबजूल करानी चाहिए थी। वो तो हो गया, कुछ किसी हद तक हो गया। जहाँ तक तकरीर न करने का, तस्वीर न खींचने की बात है, वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, तो अफगानिस्तान की सीट इस सारे कॉन्फ्रेंस में खाली थी। अफगान वफद को ऑब्ज़र्वर की हैसियत से बुलाया गया था, तो ऑब्ज़र्वर की हैसियत से अगर आप बुलाएं तो फिर वो पार्टिसिपेंट नहीं होते, वो जो 57 मुल्क थे उसमें वो शामिल नहीं होंगे, वो ऑब्ज़र्वर थे। इसलिए न उनको बोलने का मौका दिया गया, न उनको तस्वीर में शामिल थे। तो वो तो इसी तरह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि जो उनका बुनियादी मुतालबा है, वो जो बुनियादी इशू है रिकग्निशन का, उस पे न किसी ने बात की, न वो बात आगे बढ़ी और इससे उनके काज को मैं समझता हूँ कि नुकसान पहुँचा। वो इसलिए कि इतने बड़े फॉरम से अगर रिकग्निशन की बात नहीं होती तो फिर ये रिकग्निशन वाली बात तो अब मोरज़ इल्तिवा में पड़ जाएगी और मज़ीद कई महीने उनको इंतज़ार करना पड़ेगा रिकग्निशन के लिए। वजह क्या है? तालिबान कहते हैं कि हमें किसी, आपका एनालिसिस क्या है? वजह ये है 57 मुस्लिम ममालिक को क्यों साफ सूख गया है, क्या आपका एनालिसिस? डॉक्टर साहब, वजह ज़ाहिर है अमरीकी प्रेशर इतना था। अमेरिका इस वक्त, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहता हूं कि अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि उसका फ़ायदा चीन को पहुंचेगा। सी पैक जो है वो तकमील तक पहुंचेगा और चीन की इक़्तिसादी और सियासी बालादस्ती इस सारी रीजन में कायम हो जाएगी। इसलिए अमेरिका ने एक ज़िद में आके उन्होंने उनको $9.2 बिलियन भी उन्होंने रखे हुए हैं। तालिबान ने ऐलान किया है कि हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी ट्रस्ट फंड की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पैसे रिलीज़ हो जाएं और यूनाइटेड नेशन के पास जो हमारे $1 बिलियन हैं वो रिलीज़ हो जाएं तो हमें किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अमरीकी प्रेशर के अंडर इन लोगों ने, किसी ने बेरिकग्निशन की बात नहीं की। और आप देखें कि जो अमीर खान मुत्तकी ने जो बातें की उसमें उन्होंने बुनियादी बात रिकग्निशन की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें मदद चाहिए, हमें फूड एड चाहिए, हालांकि मदद उनको चाहिए, लेकिन उन्होंने सरफहरिस्त जो बात की वो यही थी कि हमें रिकग्निशन मिलनी चाहिए, क्योंकि रिकग्निशन के बाद ही बैंक बहाल हो सकेंगे, रिकग्निशन के बाद ही वहाँ इंस्टीट्यूशन बहाल हो सकेंगे, रिकग्निशन के बाद ही यूरोपियन यूनियन भी उनको मदद देगा, अमेरिका उनके पैसे रिलीज करेगा, तो इकानमी चल पड़ेगी। जब तक रिकग्निशन नहीं होगी, इकानमी जो है उसको अपनी उसमें लाना, रिस्टोर कराना वो बहुत मुश्किल है, वो तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए लोगों ने इससे जो हकीकत है उससे आप वो चुरा रहे हैं, हकीकत को हम रिकग्नाइज नहीं करते। एक होता है रेट्रिक और दूसरा होता है हकीकत को फेस करने को कोई तैयार नहीं है। मेरे साथ रहे, बड़ा जबरदस्त आपने कहा कि ये 57 मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होते हैं, सारे के सारे अमेरिका से डरते हैं। हमारे यहाँ मजहबी उलेमा जो है वो दिन रात हमें अमेरिका के खिलाफ लेक्चर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि मजहबी रहनुमाओं ने भी देखा होगा कि 57 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा इकट्ठे होते हैं। अमेरिका का खौफ इतना है कि किसी को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन करने की बात नहीं होती। पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में सर्दियां हैं, जाड़ा है, गुर्बत है, 4 करोड़ वहाँ के अवाम, 40 मिलियन अवाम जो हैं वो इस वक्त पॉवर्टी लेवल पे हैं, वहाँ भूख नंग का ख़तरा है। 57 मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर इकट्ठे होते हैं। रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका का इतना खौफ है कि बात करने की किसी को हिम्मत नहीं होती। रुस्तम शाह साहब, क्या वजह है कि अफ़गान तालिबान जो हैं अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे और एक रीजनल अप्रोच कायम नहीं होने दे रहे, वो चीज़ें अमल नहीं कर पा रहे जो उनके वादे थे इंक्लूसिव हुकूमत के, औरतों के हकूक़ के, तालीम के, क्यों नहीं कर पा रहे उस पर प्रोग्रेस? बात से उनसे उन्होंने
پہلی بات یہ ہے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ داعش کا قلع قمع کریں گے، افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملیٹنٹ آؤٹ فٹ کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ٹی ٹی پی سے بھی انہوں نے اس لیے مذاکرات شروع کیے ہیں کہ ٹی ٹی پی سرنڈر ہو جائے، افغانستان کی حدود سے نکل جائے، پھر پاکستان جانے اور وہ جانے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دوحہ مذاکرات میں، دوحہ معاہدے میں یہ بات طے پائی تھی کہ سینکشن بھی ختم ہوں گے اور جو ٹریول ریسٹرکشن ہے طالبان کی لیڈرز وہ بھی ختم ہوں گی، جو بلیک لسٹ ہے وہ بھی ختم ہوگا، لیکن اس کے بارے میں ابھی تک کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ حالانکہ ان کے ذمے جو کام تھا کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت قائم کریں گے جس میں باقی لوگ بھی شامل ہوں، اگرچہ وہ ابھی پوری طرح شامل نہیں ہیں، لیکن ازبک اور ترکمن تاجک افغانستان کی نئی حکومت میں شامل ہیں، ان کی وہ نمائندگی نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ عورتوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم عورتوں کو آزادی، عورتوں کو تعلیم کی، عورتوں کو ملازمت کے مواقع دیں گے، ان پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی، کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو وہی کہتے ہیں کہ ہم سے جو مطالبات تھے، ہم نے جو کام کرنا تھا وہ تو ہم نے کر لیا ہے اور کر رہے ہیں، لیکن جو مطالبات امریکہ سے تھے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے تھے تو ان کے بارے میں وہ خاموش ہیں۔ حالانکہ ہم نے ایک ایسی حکومت قائم کی ہے جو 50 سال میں پہلی مرتبہ، 45 سال میں پہلی مرتبہ ایک ایسی حکومت ہے جو افغانستان، جس میں جو سارے افغانستان میں ان کی ریٹ قائم ہو گئی ہے، اور سارے افغانستان میں ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو کوئی وار لارڈ، کوئی ایسے لیڈر ان کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں لوگ بھی جنگ سے تنگ آ گئے ہیں، لوگ اسی لیے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی ہو لیکن وہ امن قائم کرے تاکہ ہم نارملسی کی طرف آگے بڑھیں۔ لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے اب آنکھیں بند کر دی ہے ان ساری ریئلٹیز کو، یہ حقائق کو وہ جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، اور انہوں نے ایک وہ راہ گلاپ رہے ہیں کہ عورتوں کی حقوق، عورتوں کی حقوق، تو عورتوں کی حقوق تو وہ دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے ابھی بھی یہ پابندی بھی لگائی ہے کہ کسی عورت کی شادی اس کی مرضی کے بغیر ہو نہیں سکتی وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اعلان بھی کر لیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان بات میں پڑھنے کی بجائے ہمیں آگے دیکھنا ہے۔ ایک حکومت قائم ہو چکی ہے، اس کو آپ نے 2 مہینے کے بعد ریکگنائز کرنا ہے، 4 مہینے کے بعد کرنا ہے، تو ابھی آپ کیوں نہ کریں تاکہ بات آگے چلی جائے، تاکہ ان کی اکانومی نارملسی کی طرف آگے بڑھے، تاکہ جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ بحال ہو جائیں، تاکہ بینکنگ کا نظام بحال ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو نیگیٹیوسٹک اپروچ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے وہ بہت قابل افسوس ہے۔